अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप तो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सुबह की मुस्कुराहट और रात की पुरसुकून नींद कैसे पाएं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर लेटते ही जिस्म तो थकन से चूर होता है, लेकिन दिमाग जागना शुरू कर देता है। दिन भर की बातें याद आती हैं, किससे कही हुई बात दिल में छुपी होती है, कल के कामों की फिक्र शुरू हो जाती है और फिर आप खुद से कहती हैं बस आज सुकून से सो जाऊंगी, लेकिन नींद आने की बजाय आप मोबाइल को हाथ में ले लेती हैं। वक्त गुजर जाता है और सुबह आँख खुलती है तो दिल कहता है एक और दिन, फिर वही काम, फिर वही थकन, फिर वही परेशानियां और फिर उन्हीं लोगों से सामना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सुबह की मुस्कुराहट का ताल्लुक सिर्फ सुबह से नहीं बल्कि आपकी रात से है। अगर रात को सोने से पहले आपने अपने दिमाग को सुकून देना सीख लिया तो मुमकिन है कि सुबह का दिल पहले से हल्का होगा। और आज की वीडियो में हम कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चंद छोटी छोटी आदतें बदलेंगे जो आपकी रात को पुरसुकून और सुबह को खूबसूरत बनाने में मदद दे सकती हैं। जी हाँ, खुशामद है आपका, वेलकम है मरियम खान व्लॉग में। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन ख़वातीनों के लिए है जो पूरा दिन ख़ास सबका ख्याल रखती हैं, बच्चों का, शौहर का, घर का, ससुराल का और ना जाने कितने काम का। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं तब पहली बार इन्हें अपने दिमाग के शोर का एहसास होता है और वो सोचती हैं मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपनी सुबह को मुस्कुराहट से और अपनी रात को सुकून से कैसे जोड़ा जाता है। जी हाँ, सुबह उठते ही मोबाइल ना उठाया करें। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से करने वाली हूँ वो यही है कि सुबह उठते ही मोबाइल ना उठाया करें। सुबह आँख खुली और हाथ सीधा कहाँ गया? मोबाइल पे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। फिर किसी की अच्छी ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से कंपैरिजन कर लिया। रात को किसी से किए गए टॉक्सिक मैसेज देखकर फिर से ख़राब दिन शुरू हो गया। ऐसे ही है, फिर से वो बात याद आ गई जो आपने रात को किसी के साथ शेयर की थी, आपके सामने चैट आई और आपने कहा अल्लाह कल तो ये हुआ था। ऐसे ही है, किसी की खबर देखकर परेशानी होना और किसी का मसला देखकर अपना मूड ख़राब कर लेना। आपने अभी दिन शुरू भी नहीं किया और आपका दिमाग पहले ही 100 बातें सोच चुका है। इसलिए कोशिश करें कि उठने के फ़ौरन बाद कुछ वक्त मोबाइल से अपने आप को दूर रखें। रूम का पर्दा खोलें, रोशनी को अंदर आने दें। एक गहरी सांस लें और दिल में कहें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक और दिन मिला है। यकीन करें कभी कभी सुबह की पहली सूरज जो होती है ना, सूरज जो हमारी सुबह की पहली किरण होती है वो हमारी सोच पूरे दिन का जो होती है ना लहजा बदल देती है। इसी तरह जो सुबह की एक अच्छी सोच होती है ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता उस थिंक का, उस सोच का, उसकी पावर का आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। ये जो सुबह के टाइम हमारी एक अच्छी एक पॉजिटिव सोच होती है। ठीक है, सुबह अपने आप को जल्दी में मत धकेलें। कुछ ख़वातीन पता क्या करती हैं, उनकी सुबह ऐसे शुरू होती है कि जल्दी करो, ये कहाँ है, बच्चे उठें, नाश्ता तैयार करना, मुझे ये काम करना है। ये दिन शुरू होते ही पहले ही अपने दिमाग को आप थका लेती हैं। अब मुझे यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन ये कहेंगी आप भी तो सुबह के वक्त काम करती हैं। देखिए, मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, मुझे तो अच्छा लगता है सुबह सुबह अपना काम करना। और मैं किसी के बोझ में आके नहीं करती, या मैं थकन की वजह से नहीं करती, या मैं इसलिए नहीं करती कि मुझे लोगों को जवाब देना है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यार इसके बाद सुकून है, मैंने 3-4 घंटे रेस्ट करना है। तो बहुत सी ख़वातीन क्या होती हैं, सुबह उठते ही अपने दिमाग को थका लेती हैं। सुबह उठ के साथ ही जो है ना आपका दिमाग शुरू हो जाता है एक घूमने, क्या बनाना है, ये करना है, वो करना है। उठें, 10 मिनट का सुकून लें, चाय पानी का कप लें, चाय ले लें, पानी का गिलास ले लें, खामोशी से बैठकर पिएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और ख़ुद से कहें आज मुझे हर काम परफेक्ट नहीं करना, बस एक एक कदम लेना है। एक तो हम ये जो सुबह उठते ही हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं, आज तो मैं परफेक्ट नाश्ता बनाऊंगी,
نہیں بنتا. صبح اپنے جسم کو نا تھوڑی سی حرکت دینا ہے, لازمی ہوتی ہے. صبح کی ایکسرسائز بہت 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 ضروری ہوتی ہے. آپ کو لازمی جو ہے نا صبح ہلکی پھلکی واک کرنی چاہیے. اگر آپ کے گھر کے باہر پارک ہے نا اور آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ جا سکتی ہیں, تو میں کہتی ہوں آپ کو ضرور اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ ٹائم کے لیے اپنے جو ہے نا, میں کہتی ہوں کہ پارک میں جائیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, 10-15 منٹ کی ہلکی سی واک کریں. گھر میں ہی تھوڑی سی کر لیں, آپ کے دن کو زیادہ ایکٹیو جو ہے نا محسوس کروا سکتی ہے یہ واک. ہم اکثر اپنے گھر کے کام کو نا ایکسرسائز سمجھ لیتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, ہم بہت سی خواتین, جب میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں نا کہ یعنی واک کیا کریں, تھوڑی سی ایکسرسائز کیا کریں, تو اکثر عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں, یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا یہ بھی ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی, یہ آپ اس کو سمجھیں ایکسرسائز, لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم اسے ایکسرسائز نہیں سمجھتے. لیکن پھر بھی اپنے جسم کو جان پوجھ کر تھوڑی تھوڑی حرکت دینا بھی اچھی عادت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز اپنے جسم کے لیے کرنا, یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے. سب سے اہم بات, اپنے جسم کو سزا دینے کے لیے نہیں, اسے بہتر محسوس کروانے کے لیے ایکسرسائز کیا کریں. دن میں نا ہر بات دل پہ نہ لیا کریں. یہ عادت ہماری رات کی نیند خراب کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہمارا پورا دن سوچتے رہیں گے, اس نے ایسا کیوں کہا, مجھے اس وقت پہ جواب دینا چاہیے تھا, میں نے ایسا کیوں نہیں کیا. پھر رات کو بھی وہی کنورسیشن جو ہوتی ہے نا ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے, وہی باتیں ہمارے دماغ میں رات کو بھی چل رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں, ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا, اور ہر بات کو سر پہ سوار کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. کچھ باتوں کو وہیں چھوڑ دینا ہی ذہنی سکون ہوتا ہے ہمارا. کچھ باتوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا کریں. آپ ہر انسان کو سمجھا نہیں سکتی, آپ ہر انسان کو سمجھ بھی نہیں سکتی, یہ بھی بات یاد رکھیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اور سب سے اہم, ہر انسان کی رائے آپ کی حقیقت نہیں ہوتی. اگر آپ کے بارے میں وہ کوئی بات کر رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ریئلٹی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور آپ کو اپنی حقیقت بتانے کے لیے چیخنا, چلانا یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے دن کے کاموں کی نا ایک حد بنائیں. گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے, ایک کام ختم کریں گی تو دوسرا سامنے ہوگا. کچن صاف کیا ہے تو کپڑے پڑے ہیں, کپڑے کیے ہیں تو بچوں کا کام باقی ہے. اور اگر آپ ہر کام کو اس وقت ختم کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ خود ختم ہو جائیں گی. اس لیے اپنے آپ سے کہیں, آج جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں اتنا ہی کروں گی, باقی کام کل بھی ہو سکتے ہیں. گھر دوبارہ گندا ہو جائے گا, لیکن آپ کی صحت اور سکون بار بار نہیں ملے گا. ایک ساتھ ہی سب کچھ مت کریں. کچھ عورتوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے کہ آج میں سارا کچھ ساتھ ہی کر لوں, کیبنٹ بھی صاف کر لوں, چمکا لوں, کمرہ بھی چمکا لوں, کچن بھی چمکا لوں, کپڑے بھی چمکا لوں. سارے کام ایک ساتھ نہیں ہوتے. کچھ کاموں کو کل کے لیے چھوڑ دیا کریں. رات کو سونے سے پہلے دماغ بند کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. بستر پر لیٹ کر اپنی زندگی کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں سوچ کر. رات سوچنے کا وقت نہیں ہوتا, رات بلکہ سونے کے لیے ہوتا ہے, آپ کے سکون کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے نا تو اسے لکھ لیں. بولیں, اپنے مائنڈ سے یہ بات بولا کریں کہ کل اس پر سوچوں گی, ابھی مجھے سونا ہے, ابھی نہیں, اس کے بارے میں کل سوچوں گی. یہ چھوٹی سی عادت نا آپ کو اپنے خیالات سے تھوڑے فاصلہ بنانے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ یہ مت سوچا کریں کہ یار سارے کام ابھی ہی ختم ہونے چاہیے. اب یہ بھی نہیں سوچنا سونے سے پہلے کہ کل یہ کرنا ہے, کل وہ کرنا ہے. کل کی کل دیکھی جائے گی. ابھی سکون کرو, ریسٹ کرو, میٹھی نیند لو. میں پہلے نا سونے سے پہلے تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میں بھی بڑا سوچتی ہوتی تھی, اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, اس نے ایسے کیا. پھر میں نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس دیا. میں اب رات سونے سے پہلے پتہ کیا سوچتی ہوں. اب اکثر ہوتے کہتی ہیں ابھی ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ہم کچھ سوچیں نا,
ऐसा मेरे साथ भी है, मुझे भी नींद नहीं आती जब तक मैं कुछ सोच नहीं होती ना, मैं मतलब सोचते सोचते नींद में जाती हूँ। मैंने पता क्या सोचना शुरू कर दिया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, मैं बहुत तरक्की कर रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत तरक्की कर रहा है, मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। मेरे वीडियोस पे हर रोज़ लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैंने ये सोचना शुरू कर दिया और मुझे नींद आ जाती है, ये सोचते सोचते मैं सो जाती हूँ। इसी तरह आप भी अपने फ्यूचर को सोचते सोचते सो जाएं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, मेरा अपना घर है, मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हम लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। अच्छी चीज़ें सोचा करें ना, अगर सोच के ही नींद आती है तो कुछ अच्छा सोचा करें। सोने से पहले मोबाइल को थोड़ा दूर रखा करें। हम कहते हैं ना बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख ले, बस एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, और फिर क्या होता है, अचानक रात के 2 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। फिर हम कहते हैं सुबह आँख क्यों नहीं खुली। अगर आप वाकई ही अपनी नींद बेहतर करना चाहती हैं ना, तो सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। ऐसी चीज़ें देखने से बचें जो आपके दिमाग को मज़ीद एक्टिव करती हैं। आपको पता है मोबाइल हमें एक्टिव कर देता है, मोबाइल हमें मज़ीद एक्टिव करता है। हम सोएंगे नहीं, हमारा दिमाग और जाग जाएगा मोबाइल देखने से। सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी चीज़ें याद करें, 3 अच्छी चीज़ें। ये मेरी पसंदीदा आदतों में से एक आदत है, मैं आपको बताऊं। रात को सोने से पहले सोचें आज क्या अच्छा हुआ। आज मैंने शामी कबाब बनाए थे, बड़े अच्छे बने थे, और वाकई में बड़े अच्छे बने थे। मैंने बनाए थे ना कल, तो बहुत मज़े के बने थे हैं। आज मैंने पूरी सूद बकरा पढ़ी थी। आज मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है। आज मैंने किसी से भी गुस्सा नहीं किया। आज मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया। अच्छी बात है ना, ये अच्छी बातें हैं ना। तो आज क्या अच्छा हुआ। आपको बच्चे ने कितनी दफ़ा गले लगाया, आपने कितनी दफ़ा अपने बच्चों को प्यार किया। शायद आपने घर का एक मुश्किल काम मुकम्मल कर लिया, शायद आपने किसी की मदद की, या शायद आपने सिर्फ अपने लिए 10 मिनट निकाले थे। बस 3 अच्छी चीज़ें याद कर लिया करें, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, अक्सर पूरे जो है ना, भूल कर एक बुरी बात को पकड़ लेता है, अच्छी चीज़ें भूल कर। आज से अपनी अच्छी चीज़ों को भी नोटिस करना शुरू कर दें, ठीक है। सोने से पहले अपने आप को माफ़ करें। अब देखें, अब इसमें क्या मतलब है, देखो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज आपसे कोई गलती हो गई है, ख़ुद को हर रात सज़ा ना दे कि आज मैंने ये कह दिया, आज मैंने वो कह दिया, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे से वो काम परफेक्ट नहीं हुआ, आज मैंने इतने पैसों की चीज़ें मंगवाई थी लेकिन मेरी सारी रेसिपी ख़राब हो गई। कोई बात नहीं अगर ख़राब हो गई, आपसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपने आज किसी से सख्त लहजे में बात कर ली है तो कोई बात नहीं, अपने आप को माफ़ कर दें, कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं करूँगी। आपने जो है ना, मेरी बात याद रखें कि देखिए, हमें अपने आप को माफ़ करना सीखना चाहिए। हम खुद को माफ़ नहीं करते, हम अपने आप को उसकी सज़ा देते रहते हैं सोच सोच कर। दूसरों के मसले अपने बिस्तर तक ना लेके आए। ये बात शायद सख्त लगे आपको, लेकिन ज़रूरी है। कुछ ख़वातीन पूरा दिन दूसरों के मसले उठाती रहती हैं, फिर रात भर सोचती हैं इसका क्या होगा, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं होगी, तो क्या सोचेगी, सबकी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर जो है ना हैं। नहीं, आप हर इंसान की ज़िंदगी की ज़िम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। आप मदद कर सकती हैं, मोहब्बत कर सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, लेकिन आप हर मसला अपने दिल पर मत लें। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है या बहस हो गई है, तो अब आप ये मत सोचने बैठ दें कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या होगा। अब आपने जो हो गया सो हो गया, ख़त्म करें। जो सोचना है उसको सोचने दें, बेशक वो सोच भी ना रही हो, कुछ आप ही सोच रही हैं। रात को अपने कमरे को सुकून वाली जगह बनाएं। आपका बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं है, सुकून की जगह होना चाहिए। सोने से पहले अपने कमरे की गैर ज़रूरी चीज़ें थोड़ा सा तरतीब दें, रोशनी हल्की रखें, बिस्तर साफ़ रखें। अगर आपको पसंद है ना, तो हल्की सी खुशबू भी इस्तेमाल किया करें। मैं आपको बताऊं, रात सोने से पहले ना, मैं बच्चों के, अपने, इनके बाबा के, सबके जूते रूम के बाहर निकाल देती हूँ। जूतों में बहुत नेगेटिविटी होती है, आपको पता है। मैं इनके रूम के ना जूते बाहर निकाल के सोती हूँ। रूम मतलब मैं गैर ज़रूरी जितना भी सामान होता है ना, मैं सारा उठा के बाहर फेंक के सोती हूँ। कोई एक्स्ट्रा पिलो नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा चादर नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती रूम में।
سارا کچھ باہر ایسے ہی سوتی ہوں. میں نہیں روم میں نہیں رکھتی. میرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں, سارا کچھ روم آپ کا روم ہے بھائی, یہاں کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ مطلب لائٹ سے خوشبو سپرے کر لیا کریں, بستر پر لیٹ کر نا لڑائیاں پریشانیاں یہ باتیں نہ کیا کریں. اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنے بندے سے رات کے ٹائم ہی ڈسکس کرتی ہیں, سارے دن کی برائیاں جھگڑے کر رہی ہوتی ہیں, جھوٹ شوٹ لگی ہوتی ہیں ساری رات. پھر اگلے دن پھر وہ ان کے رونے شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے مسئلے نہیں ختم ہوتے. کہاں سے ختم ہونے ہیں جب ساری رات بیٹھ کے تم لوگوں نے جو ہے وہ برائی کرنی ہے پورے خاندان کی, تو مسئلے سے خاک ختم ہونے ہیں آپ کے. رات کی خاموشی میں نا کچھ دیر اپنے رب سے بھی باتیں کر لیا کریں, دل کو ایک الگ ہی سکون ملتا ہے. اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دیا کریں, استغفار کر لیا کریں, استغفار پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں. کل کی فکر آج کی نیند سے مت خریدیں. یہ یاد رکھیں کہ کل کا مسئلہ آج کی نیند حل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اگر کل کوئی کام کرنا ہے نا تو اسے لکھ لیں, اور اگر کسی سے بات کرنی ہے تو وہ بھی لکھ لیں, اور اگر کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ بھی لکھ لیں کل کے لیے. لیکن رات کو بار بار اس کو سوچ کر اپنی نیند مت خراب کریں, اپنی رات مت خراب کریں. میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیسی عورتیں ہوتی ہیں ساری رات جاگ جاتی ہیں مسئلے سوچنے کے لیے. مجھے اپنا بیڈ اپنی چارپائی مجھے اتنی پسند ہے. میرا دل کرتا ہے یار رات اور بندہ لیٹے سکون سے اپنے بستر پہ. مجھے تو اپنے بستر سے بڑی محبت ہے بھائی, صحیح بتاؤں تو رات کو بار بار سوچنا یہ آپ کو سولوشن ہی دے گا, آپ کو مزید تھکا دیتا ہے. اپنے لیے نا نرم لہجہ اختیار کریں. دنیا کا اگر آپ کو کرٹیسائز کریں نا تو کم سے کم آپ خود کو کرٹیسائز نہ کیا کریں, خود کو نہ کوسا کریں. خود سے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں کچھ ہی نہیں کر پاتی, میں اچھی نہیں ہوں, میری زندگی خراب ہے, میں ہمیشہ غلط کرتی ہوں. اس کی بجائے یہ کہا کریں کہ میں سیکھ رہی ہوں, میں سیکھ جاؤں گی, میں کوشش کر رہی ہوں, میں پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن کافی ہوں جو بھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہوتے ہیں نا آہستہ آہستہ آپ کی سیلف ٹاک بدل سکتے ہیں. صبح کی مسکراہٹ رات سے شروع ہوتی ہے. اب آپ اس ویڈیو کی سب سے اہم بات دیکھیں. صبح اٹھ کر مسکرانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو. کس کی زندگی میں مسئلے نہیں ہوتے؟ سب کی زندگیوں میں مسئلے ہوتے ہیں. مسئلہ سب کی زندگیوں میں ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر مسئلے کو اپنے دل کے اندر رات تک لے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جی, وہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. کچھ باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی خود کو بھی معاف کرنا پڑ جاتا ہے بھائی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا نائٹ روٹین جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی پوری دن کو چینج کر دیتا ہے, آپ کی اگلی صبح خوشگوار بنا دیتا ہے. اپنا چھوٹا سا نائٹ روٹین یہ بنائیں کہ موبائل سونے سے کچھ دیر پہلے سائڈ پہ رکھ دینا ہے, کمرے کو تھوڑی سی ترتیب دینی ہے, کل کے ضروری کام آپ لکھ لیں, 3 اچھی چیزیں یاد کریں, اپنے رب سے دعا کریں, گہری سانس لیں اور خود سے کہیں آج کا دن ختم ہو گیا, اب مجھے آرام کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. رات کے وقت ہر چیز ہم پتہ کیا کرتے ہیں, کوئی اپنے ہسبینڈ کے بات کرنی ہو یا کچھ رات کو کریں گے, رات کو بات کرتی ہوں, سارے دن کی نیگیٹو باتیں ہم نے اس رات میں کرنی ہوتی ہیں. دن تو دن ہم اپنی رات کو بھی بے سکون کر دیتے ہیں. ہماری اپنی رات ہم نے بے سکون بنائی ہوتی ہے اپنی صرف نیگیٹو سوچوں کی وجہ سے. اگر آپ کا پورا دن سب کا خیال رکھتی ہیں نا تو برائے کرام اپنا بھی خیال رکھا کریں. آپ کو ہمیشہ مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ سب کے لیے کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تھک جائیں تو آرام بھی کریں, کبھی دل بھاری ہو جاتا ہے تو رو بھی لیا کریں, کوئی بات نہیں, رونا گناہ نہیں ہوتا. ہلکا پھلکا انسان کے آنسو 2 دن نکل جاتے ہیں تو ذرا تھوڑا سکون آ جاتا ہے. کبھی لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہو تو تھوڑا وقت اپنے لیے بھی نکالیں. اور اگر کبھی نیند یا آپ کا جو ذہنی بے سکونی مسلسل رہتی ہے نا تو روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگتی ہے, تو صرف زیادہ سوچنے کا نام دے کر نظر انداز نہ کیا کریں. سکون بھی زندگی کی ضرورت ہے. یاد رکھیں, اچھی صبح صرف الارم سے نہیں ہوتی, اچھی صبح ایک پرسکون دل کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھی صبح کے لیے آپ کو جو ہے کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف آپ کو اپنے آپ کو ویک اپ کال ایک دینی ہوتی ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا
करना पड़ता है कि यार मेरी ज़िंदगी में जो है ना, ज़िंदगी में देखिए प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, मसले मसाइल चलते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप, ठीक है, आप कहती हैं ना कि आपका मसला है कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपका अलग घर हो जाए, कल को आपका अलग घर हो जाएगा ना, तो आपको वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहेंगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपको सास का मसला है, चलें, आपकी सास जो है वो कहीं और चली जाती हैं या किसी दूसरे भाई के घर शिफ्ट हो जाती हैं, फिर आपको कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, इनकी वैसी प्रॉब्लम्स जो है ये अपना खुद देखेंगे ये, तो मसले ख़त्म नहीं होते, मसले बल्कि आते रहते हैं। तो हम जो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये मसला है, वो मसला है, ये है, वो है, तो प्रॉब्लम्स, मसले नहीं ख़त्म होते, ये बढ़ते जाते हैं और ऐसे ही रहते हैं। एक मसला ख़त्म होता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है, एक ख़त्म होता है, उसकी जगह तीसरा आ जाता है, आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अपना सुकून ख़राब करें, अपनी सुबह अपनी रात ख़राब करें। आपको पता है आपके पूरे दिन के सुकून जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी सुबह से और आपकी रात से जुड़ा होता है। अपनी नाइट रूटीन बेहतर करें, अच्छी करें। जब आप अपनी रात बेहतर करेंगी तो आपकी सुबह बेहतर होगी, सुबह बेहतर होगी तो आपका ऑटोमेटिक दिन भी बेहतर होगा। अपने दिन को बेहतर करें, अपनी सुबह को बेहतर करें, ठीक है। तो ये मत समझें कि यार मैं, हाँ आज से मैं ये करूँगी, नहीं करनी, नहीं करना है, आपको करना है। अपने आप को बेहतर बनाना है तो पहले अपनी रूटीन सेट करो। ये नहीं है कि आप जो है लोगों को इग्नोर कर रही हैं, लोगों को कर नहीं, लेकिन आप रात को बैठकर उनकी चुगलियाँ कर रही हैं। ऐसा ही होता है ना। मैं तो अभी बात नहीं करती किसी से भी, लेकिन मैं अक्सर अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लेती हूँ। सारा दिन उनको इग्नोर कर रही हैं, बात नहीं कर रही, उनके सामने इशू करने, हाँ मैं तो आपको कोई परवाह ही नहीं है, और सारी रात बैठ के उनकी चुगलियाँ कर रही हैं। ये कैसा आपका इग्नोर करना हुआ भाई? आपने उनको अपनी ज़िंदगी में इतना दाखिल किया हुआ है कि आपकी दिन रात उनके नाम के बगैर नहीं होती। इतनी लोग, मैं कहती हूँ यार आपने अपने अंदर खुद नेगेटिविटी भरी हुई है, किसी ने नहीं भरी, आपने खुद भरी है अपने अंदर। तो इस नेगेटिविटी को ना खींच कर बाहर निकाल लो, जो आपने अपने अंदर भरी हुई है, इसको बाहर निकाल लो, ख़त्म करो। ये रात को बैठ कर सोचना, डिस्कस, अक्सर ऐसा होता है ना कि सारा दिन हम वेट करते हैं, हम कहते हैं रात को हम बात करेंगे अपनी बहन से या दोस्त से, फिर सारी रात उसको टेक्सिंग करते सारे दिन की दास्तान बताते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ। मतलब हम एक दफ़ा फिर दोबारा याद कर रहे होते हैं उस सारे सीन को जो सुबह हुआ होता है हमारे साथ। हम दोबारा उस नेगेटिव चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो अगले बार जो है ना तकरीबन 6-7 घंटे तक हमारे दिमाग में रहती हैं, और फिर हम कहते हैं हम रात को सुकून से सोए। क्यों सोना है भाई हमने रात को सुकून से, जब हमने सारी रात बैठ कर हमने अगले बंदे को सारे दिन की दास्तान सुनानी है। फिर वो आपका एक चक्कर शुरू हो जाता है, अगला नेक्स्ट दौर शुरू हो जाता है। तो अपने आप को सुकून दें, ज़िंदगी को सुकून दें अपनी, ठीक है। आपकी सुबह आपकी रात का सुकून सिर्फ आपके हाथ में है। मेरा काम था सिर्फ आपको वेकअप कॉल देना ही, तो वो मैंने आपको दे चुकी हूँ। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये आजकल आप टाइटल पे इस पे हिंदी लिखती हैं। अच्छा, हिंदी लिखने की वजह ये है कि मुझे बहुत से मैसेजेस ऐसे आते हैं इंडियंस के कि अभी हम आपको बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि वीडियो किसके मतलब है जो आप थंबनेल पे लिखती हैं। तो इसलिए फिर थंबनेल पे मैंने साइड पे थोड़ी सी हिंदी लिखना शुरू कर दी ताकि उनको समझ आ जाए। कहती हैं कि अभी आपका थंबनेल बड़ा प्यारा होता है, कि हम नहीं समझ आ रही होती, हम जो वीडियो खोलते हैं तो तब हमें पता चलता है। कुछ औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, यानी वो टाइटल नहीं पढ़ सकती। तो कहती है अभी हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हमें उर्दू भी नहीं आती, तो आपकी वीडियो हम खोल के देखते हैं, हमारे सामने आती है। तो आप बातें बड़ी अच्छी करती हैं, लेकिन थोड़ा सा ना हिंट दे दिया करें थंबनेल पे हिंदी लिख के ना, छोटी सी। तो इसलिए जो है मैंने ज़रा थोड़ा हिंदी लिखना शुरू किया, क्योंकि जाहिर है वहाँ की भी ऑडियंस मुझे सुनती है, पसंद करती है। तो आप लोगों का सबका प्यार है ये, और इसी तरह आप लोग मुझे जो है वो प्यार करते रहें। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय बाय।